na ninyo ang Ginoo ray nasayod. Kung tubagon na sa Ginoo, blessing na sa Ginoo para ninyo. Pero kung dili ninyo maangkon ayaw pugsa, tungod kay ang kabubuton sa Ginoo may matuman, kaysa panultihon Jis ang tao muhimog laraw daghag pangandoy bisag unsa na lang gipangandoy pangandoy og isa wa pagani natuman na mangandoy na pug isa way natuman bisag isa. Kay ang Biblia nag-ingon man nga ang Dios may magbuot. Nala? Ba gabi way tulog sige plano. Mapulaw na lang. Suko na lang ang asawa nga di magunitan kay nagsigi di ay plano. Nga way natuman, way di tabo. Tungod kay ang Dios magbuot. Nindot ang atong pangandoy nga igo gyud nato sa Ginoo. Kay siya gyud ang nasayod niya na. Mao na sa inyong kinabuhi karon. Magpasalamat tas Ginoo tungod kay buhi pa o naapagay himuon sa Ginoo. Sa inyong pamilya, sa pamilya ni Brad Jerry, na uban sa iyang asawa sa iyang mga anak, malipayon. Nindot ba ining pamilya gyud nga malipayon? Bisag walay kwarta. Importante nga. Bisag unsay makaon nimo love gyapon di inyong pamilya. Wag yung sinagpaay. Okay? Magdanay. So, ingana rin yun, no? So, muna mag-ampo ko sa inyo, ha? Nga, alam mo kabalaka gang kay di mga to. Mag-ampo naman mi. Di man mi mamerdi. Ano, dako kayong pasalamat nako sa amo ang advisor kay siya manggoy nakakita aning mga pamaagi. Giton over po niya sa ako ang mga buluhaton. Kani si Kagawad Paribubong nga. Ato pong ikuan i-acknowledge po ng mga birthday. Okay, so gang ayaw magbiya sa Ginoo. Duol gyud sa Ginoo. Matoy gingon ako ganiya, makasasala man kita kawalay perpekto. Kanang tao nakasala gikan pa ni Adan ug iba nakasala na ta. Bisan gani ang bata nga napas taguangkan sa iyang inahan nakasala na. Pero muduol tas Ginoo. Okay, magaampo ta. Halangdo namo nga Dios mahigugmaon ning matahom nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa kinabuhi ni kanglang Ginoo ni Jer Ginoo nga niabot ang ilang adlaw nga natawhan. Sulod Ginoong Dios sa pila ka tuig gikan sa ilang pagkahimugso imo silang giampingan, imo silang giatiman Ginoo, gitagaan og maayong lawas maing kinabuhi Ginoo. Ako mapag-ampo amahan nga daghan pang mga katuigan nga mabot kanila Ginoo nga sila magmalipayon Ginoo, makalatas sa daghang problema nining ibabaw sa kalibutan Ginoo kay nasayod ka o Dios, walay mahimo sa ilang kaugalingon gawas kanimo. Ikaw ang Dios nga nag-umol sa ilang kinabuhi, ikaw ang Dios usab nga kaduulan nila panahon nga naa sila sa kagulanan, naa sila sa mga kalisod Ginoo, naa ka Ginoo nga maduulan nila kay nasayod kami Ginoo nga ikaw andam gyud mo tubag, andam mo tabang Ginoo. Tungod ka ikaw wala naghikaw ka ikaw gugma man sa matag sa kanamo Ginoo. Busa sa ilang kinabuhi uban sa ilang mga pamilya Ginoo, magmalipayon Lord God. Uyo sa ilang mga pangandoy kung unsa man ang naa silang mga hunahuna karon Ginoo, unsa ilang gipangayo diya kanimo amahan. Ikaw ra gyud ang makatubag ni anak. Busa ning buntaga karon ikaabard sila sa imong gahom, sa imong mili nga dugo nga gikan karon. Bulan na Ginoo mulakaw na pud sa lain mga katuigan Ginoo silang kinabuhi nga naa gyapon ka magauban kay wala gyud mahimo namo Ginoo bisag mag-unsa mi gani kung kuhaon nimo ang among kinabuhi di man gyud mi makabalibad Ginoo. Busa ang tanan amo lang ning gitugyan diha kanimo. Salamat ning duha Ginoong Dios nga nahimugso nining bulana o sayod ko nga dili lang sila wala lang karon diri ang akong mapag-ampo nga ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi. Amahan ka langit nun dalaygon ka sa walay katapusan kining tanan akong gitugyan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen o amen. So, panglaman po mo. Kanta pa man, isa. Diretso mga pagkaman. Ay, wala pa ito. Isa mo na ilang ano? Adala o. Bolang ni mo. Bolang o. Bolang o. Dawat. Si Ganggang.
na. Uy, ayaw sa mga panlaka ko. Ba't na closing prayer ha? Mag-closing prayer sa. Paapil na lang ako ang mainin sa mag-usap. Ay, isa. Ay, balik sa linya, balik. Balik na sa linya. Balik sa linya sa. Mura ka na siya kuan. Miss Universe na. Ay, mag-closing prayer sa ta. Ito sa ato ang blessing karon. Happy birthday. Atong gitawag si Joel Parilla sa closing prayer o sa pasalamat sa pagkaon. Harap sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namong langit noon, kapasalamat kami kanimo, nining kabuntagon, di natapos ang among flag raising amahan, o flag ceremony. Amahan, panlangin ni, ang matakusa ka namo, nga muli karon nga maabot sa tagsa-tagsa sa panimalay nga safety. O amahan, nasayod kami, wala kami mahimo, wala ikaw busa kining tanan na mitugyan niya kanimo. Ug panalangin ni usab kini mga pagkaon usab nga among pagambitang karon. Kini mga pagkaon makahatag kadasig kaligon sa among mga panlawas. Amahan, kining tanan na mitugyan niya kanimo, amo kini gipangagi pasalamatan pinag ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, proceed na sa ato ang pagkaon dito sa likod. Suman. Seryoso. Mga uwa. Nang tayo suga. Oh, sa'yo pwede ay 8:59. Kaya sakay pa sa 8. Ganyan tatagro ka lang. Ako, wala, oy, kaya na siya. Ah, sino na?